Putovanje nije sreća sama po sebi, već možda sredstvo da se dođe do svoje sreće. A sreća je u tome ako čovjek nađe ono što traži. Neko na putovanjima može da traži šarene leptire. Ako ih nađe, on je našao sreću. Neko traži možda podatke o matrijarhatu, neko traži interesantno bilje ili cveće. Ja sam tražio kontakte sa ljudima i to me je, mogu reći, usrećilo ili dalo mi je jedan srećan život, da sam mogao da kontaktiram sa mnogim ljudima raznih narodnosti, raznih boja kože, raznih uvjerenja religioznih ili filozofskih koji govore razne jezike. Ja sam zbog toga učio jezike da bi mogao sa njima kontaktirati i ostvariti prijateljske veze i mislim da je to karakteristika mog sretnog života. Ima gužve nešto potrebe, nema? Nema, slabo. Nema ni kod mene, ali imam neke dvojice, neki natovarili se, idu negdje neke marinare, nešto što radi. File, ja sam stvarno jako glavi. Ja stipa još malo stižemo pa ćemo nešto jesti. Super. A gdje pustate to? Pravimo film, bit će na... Za Ameriku? Da. Pa reci, snimaj tamo. Južnu Ameriku, Južnu Ameriku. Da, pa nije važno koja. Pa za 100 € radi. Ona piše. Jedno jaje doručak, 2 jaja ručak, večera 0. Porcija žića 220, čapi 160. Važno. No stik malo da, znate je šopska salata. Brže moramo da stignemo na Surčin. Iz Beograda smo poleteli za Buenos Aires sa presedanjem u Milanu. Naš let iz Evrope za Južnu Ameriku je trajao malo više od pola dana. Zbog sedanja u avionu su mi se stvorili žuljevi, kao da sam prepešačio te iste 1000 kilometara. Ali imamo flastere i prah za žuljeve i ojed. File i ja smo u avionu malo čalabrcnuli i odigrali nekoliko partija šaha. Međutim, prvi pravi problem će nam biti komunikacija sa ljudima, zato što ne poznajemo španski jezik. Jugoslav, Embassy. Embassy. La ambasada. Ambasada. Embajada. Embajada. Embajada Jugoslavia. Jugoslavia. Serbia, Montenegro, ex-Jugoslavia. La de Yugoslavia será la misma, porque antes era Yugoslavia y se separaron todos. ¿Vacaciones? ¿Vacaciones o por trabajo? Nos alpinistas a Concagua. Van a la Concagua. Daría la vida por jugar la Copa Davis, es uno de los mejores doblistas del mundo, no puede hacerlo. To, maestro. Ljubazan taksista nas je naučio prve brojeve, a dočekali su nas i vatrogasci. Javili smo se kući sa suprotne strane sveta, pa moramo da stojimo na opačke. File, šta radiš? Poprimati cipzer. A ovaj utisak o saputniku za sada? Saputnik se snalazi. Saputnik je odličan. Pa samo se malo opusti, malo. Ipak nismo mi daleko od kuće. Samo nekih 12-13.000 km. Ne znam, da govorimo španski, nemamo šta da jedemo i nemamo para, ali nemoj se nerviraš ti. Ali nismo bili ni gladni, ni žedni do sada. Na velikoj autobuskoj stanici smo dugo tražili naš peron i tako otkrili na teži način da se predsjednik Argentine zvao Juan Perón i da mu se žena zvala Evita Perón.
Ujutro je File primetio da je mesec drugačije obasjan, jer smo na južnoj zemljenoj polulopti. Stigli smo u Mendozu. Smeštaj smo rezervisali kod Tita. Pivo mi se sviđa zašto je količina odgovarajuća. Litra. Meso je super, govedina, biftek na žaru, neka njihova, ona pučka ali... Ovo je sve tvoje? Ne, pola je tvoje. Žestoko smo se borili sa debelim goveđim biftekom i krajnjim naporom smo ga savladali. Sve je prazno. Hola, mi nombre es Matilde, soy encuestadora, vivo en Mendoza. Imamo i mapu. Jao, sjajno, sjajno. This is Patagonia. No, Mendoza nada más. Patagonia Es al sur. Znači, vreme za sladoled. Tibor Sekelj, traži, naći ćemo Tibor Sekelj, gdje je bio, važi, čao. Evo ga čega var. Pa znaš kako ti stoji? Stoji ti boli glava, stvarno. Baš boli glava. Možda ti je mali, nije? Mali, imaš veliku glavu. Putovima Tibora Sekelja stigli smo i do bezalkoholnog soka od vina, ako se ne varam, je li tako? Da, masta. Kojeg mi zovemo mast. I pošto nema alkohola, naravno nećemo se ne napiti kao što i Tibor Sekelj to ne bi uradio. Naša avantura je lepo započela, ali osjećao sam da nas tek čekaju pravi izazovi i da je pred Filetom opasan uspon na Aconcagvu. File je potpisao da se na svoju odgovornost sam penje van sezone na najviši vrh Južne Amerike. Naježio sam se kad su nadležni pitali koga da obaveste u slučaju nesreće. Tibor Sekelj je nacrtao ovu mapu Aconcagve. U toj izuzetno opasnoj ekspediciji je bilo stradalih. On je spustio prve leševe sa vrha, pa se može reći da je tako osnovao groblje Andinista. Ovo je odlomak iz njegove knjige Oluja nad Aconcagvom. Za Andinisto tijelo je samo vozilo, koje ga mora dovesti do duševnih uzbuđenja. On je pjesnik, liričar, sanjar, sposoban da dade krila svojim snovima, jer se ne plaši napora, a često izlaže opasnosti svoj život da postigne duševno uživanje o kome je maštao. Andinist je pored toga umjetnik, koji premda ne daje uvijek vanjski izraz svojim osjećajima, jer nije svladao tehniku slikanja, stihova ili zvuka, osjeća duboko umjetničku veličinu slike kraja, čija se uzvišenost nagomilava u njegovim zjenicama tokom godina. On razumije melodije, kojima zvižduk vjetra razuzdano juri, osjeća poeziju stijena, sablasnih oblika, dodirnutih srebrnostim sjajem mjeseca. Iako ne da umjetnički izraz svemu što osjeća, to je zato što nosi umjetnost tako duboko u svome biću, da je sposoban primati utiske potpuno prirodno i skupljati ih u duši kao svoje vlastito blago. This year die 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 7 people.
died, and it's impossible to find the body. I thought 3 or 4 times that this is a god, a rock god, because I felt like the Aconcagua looked me, and I don't know, it's real, really, really real. Vos fuiste el que mataste a mi padre. A mi abuelo lo volviste loco. A mí no me vas a hacer nada porque te tomo de a poco. Y algunos te llaman vino, yo te llamo beberé. Si te llegas a acabar, ¿qué camino tomaré? Y estiro el brazo y encojo el codo y yo me lo tomo todo. Imagínate, acá te digo, completo, para que veas que la cosa cómo se maneja. Porque nosotros, América Latina, no tenemos que hablar español, porque ese español lo que habla es prestado y no es de acá. Acá lo que había, lo que hablamos nosotros era indio, quichua, esa es la letra. No prestado de América Latina, o sea que de Norteamérica. ¿Qué tienen que ver con España? No, nada que ver acá. Claro. Nada que ver acá. Gracias. Viva Argentina. ¡Viva Argentina! ¡Salud! Como ya el gringo ahí. Ahora que el film Adiós. Muchas gracias. Gracias, compadre. Muchas gracias por todo. Muy amable. Al camino de la resaca, a las 6 de la mañana. Mi imamo dužijancu, a Mendoza ima ovu procesiju povodom berbe grožđa. I pošto povorka uskoro počinje, moramo da se sklonimo sa ove ulice. Evo, tu stojimo. A sreli smo i mačku u džaku. Svi proslavljaju berbu grožđa. Iznajmili smo bicikle i potražili pravi vinograd daleko van grada. Ej, zdravo File, otkud ti? Zdravo, biciklujem se. Malo se biciklujem. Sutra na Aconcagua, a? Biciklom. Šta ćete, idem biciklom na Aconcagua. Pouzdano znamo da je i Tibor Sekelj bio negde nekada u nekom vinogradu. Uveče je bila veličanstvena proslava na ogromnoj pozornici u planinama. La belleza de la mujer mendocina. Bienvenida Mendoza, bienvenida país, bienvenido mundo.
Otro moto que atraviesa la noche mendocina y llega a tantos lugares, hasta los cerros, por ejemplo, de arriba, para que se enciendan también los corazones. Izbor najlepše devojke za kraj i naravno vatromet. Ponovo smo sreli starog prijatelja u džaku. Do you know who was Tibor Sekelj? Sí, yo sé quién fue. Fue un periodista que viaja por toda Argentina, por toda Sudamérica y escribió muchos libros sobre sus viajes. Do you know the titles of the books? Sí. Uno fue Hijo de la Selva, de Patagonia a Alaska, y pasando por la tierra de los indios, y una tormenta sobre Aconcagua. Did you need to receive a vaccine for such diseases? Not for South America, but I've also traveled to Peru, and you do have to get a vaccine to go to Peru. I had to get like 4. For what diseases? For hepatitis C and tetanus, I had to get a tetanus vaccine, and one other that I don't remember. I think yellow fever, maybe. Yellow fever, yeah, definitely yellow fever. So it's now our conclusion. Yellow fever is worst. Yellow fever. Of this little documentary that I'm going to be in. Get vaccines for yellow fever. Exactly. Thank you. Thank you. No problem. I popravite zube da vas ne boli glava. Stipam tamo kod neke laka banje, pokupio neke Meksikanci pa naručuje pesmu. A da. Ma eno, sviraju mu tamo neki Viva Mexico. Viva Mexico, viva, viva América, viva, por suelo bendito de Dios. Viva México, viva, viva América, viva, mi sangre por ti daré yo. 10 cm snega. Nemoj, minus 15. Viva México, viva, viva América, viva, mi sangre por ti daré yo. Svanuo je dan zbog kog me je File zvao u ekspediciju. Uspon na najviši vrh Južne Amerike. Izazov opasan po život kao u oluji nad Aconcagvom. Pred ogromnim planinama svi planovi su mi izgledali lomljivi kao da su od stakla. Ozbiljan pogled na Filetovom licu. Možemo li prepoznati granicu između hrabrosti i ludosti? Strah je mnogim ljudima spasao život. File i ja ćemo se uskoro rastati i bit ćemo razdvojeni bar 2 nedelje. A ja ću zamoliti ekspediciju da ovu malu zastavicu Subotice tamo okače negdje na vrhu, da budemo stvarno gore na vrhu. I da poželim sretan put i uspješan uspon na planinu. Kako se zoveš? Ja se zovem File Josip. I šta radiš, koja je tvoja profesija? Pa molujem po kućama, penjem se po crkvama, uvlačim struju. A šta sad radiš? Sad sam došao u Puerto de Linka, pošto želim da se popnem na Aconcagua. Je li to blizu od ovog mesta? Aconcagua? Da. Pa ima nekih 15 dana do Parka. Koliko su visoki Andi? Andi su jako visoki. Aconcagua? Aconcagua je 5 metara niže od 7000 metara. A šta bi poručio, mislim,
Od svoje porodice do sugrađana, prijatelja. Šta bi im poručio? Da. Pa ništa, pozdravio bih sve. Eto. I nadam se da ću uspjeti da se popnem gore i da se vratim nazad kod njih. Znači, kod mojih najbližih. Znači, da ih vidim ponovi, oni mene. A to ćemo tek vidjeti, to će planina da kažem. Znači, sad više ne razmišljam o mojim, jako mi je žao. Sad smo samo planine i ja. Kao što vidite, Tibor Sekelj je bio u pravu, priroda čini čuda i napravila je most iza nas. A vidite vetar kako duva. Grlo mi se steglo. Možda sam posljednji put u životu video Fileta. Putujem sam na krajnji jug kontinenta do ognjene zemlje kroz Patagoniju. Pozajmio sam Filetu vunenu kapu, da mu se ne smrznu uši, ali tako mu dobro stoji da bi u njoj mogao i na modnu reviju, a ne na groblje. Puente del Inca je mestašce u podnožju Aconcagve. 1944. godine iz tog mesta je pošla Linkova ekspedicija, a 60 godina kasnije Stipan i ja iz tog istog mesta polazimo u ostvarenje naših ciljeva. Ja imam zadatak da se popnem na Aconcagvu sam, tragom Linkove ekspedicije iz 1944. godine, a Stipan da se dokopa samog juga ovog ogromnog kontinenta i da se vrati nazad za 15 dana. Veoma ozbiljni zadaci i nimalo naivni. Moj uspon je neplanski pomeren na početak jeseni južne hemisfere i vremenski uslovi su sve lošiji. Stipan treba da pređe nekoliko hiljada kilometara kroz nepoznato sam i da stigne sve do Magellanovog prolaza. Razdvajamo se. Rastanak je težak. Do sada smo se oslanjali jedno na drugo. Nećemo imati nikakvu mogućnost međusobne komunikacije, a rizik da se nekome od nas nešto desi je ogromna. Pošli smo svako na svoju stranu ka ostvarenju svojih ciljeva. Posle nekoliko dana kroz Patagoniju stižem u Rio Gallegos. U detinjstvu sam maštao da uđem u neki običan kiosk. Stigao sam na kraj sveta i odlučio da ispunim svoju životnu želju. Ali šta i koga ću pronaći u kiosku na kraju sveta? Como es la naturaleza en Rio Gallegos, sí? El ambiente de Río Gallego es muy sucio. Sucio, la ciudad más sucia. Y es muy frío. Tenemos las 4 estaciones. Sí, las 4 estaciones en el año, en un día. En un día, sí. Porque sales de minifalda y después llegas con tremendo pantalón. Eto, bio sam i u kiosku. Često smo pisali pisma kući koje je mnogo ljudi čitalo. Nastavit ću put do Punta Arenasa u Čileu i posjetiti ostrvo Pingvina. Za to vreme File je uživao u oblacima. Bazni logor na 4200 metara je skoro prazan. Svi silaze dole. Čini mi se da sam ja jedini koji je pošao na vrh u ovo doba godine, ali rangeri mi kažu da gore u baznim logorima ima još oko 20 alpinista. Pridržavam se plana uspona koji je opisao Tibor Sekelj u romanu Oluja nad Aconcagvom, međutim napredujem mnogo brže jer nemam dovoljno vremena. Posle nekoliko dana aklimatizacije dostižem visinu 6100 metara i vraćam se u Plaza de Mulas da se pripremim za konačan juriš na vrh. Na jugu su jaki vetrovi jer se sreću dva okeana. Autobusima rešetke da ptice ne bi razbile staklo. No
Od šofera sam dobio na poklon njegovu značku. U Čileu me je čekala duga. Ja sam Mladen Tadić, sada možete gledat monumento, naše monumento Magallanes. Ovdje se živi dosta dobro porque nema problema, kako se živi kako jedna familija. Ovdje samo nije dobro porque puše dosta vitra, ono sve slabo, ništa više, ono nema problema. Ovaj ljubazan čovek mi je želeo još pokazati i neke čudne krugove u zemlji, ali ga tada nisam razumeo. Međutim, posle pola godine sam ga video na televiziji u istoj jakni. Pričao je kako je video NLO, neidentifikovani leteći objekat. Vidio sam ga po danu. To je leteći tanjur prekriven dubokim tanjurom, a on je veći od Boeinga. Kad smo ih vidjeli, bilo je oko podneva. Veliki su, metalni, ne sjaje se i ne proizvode buku. Veoma su lagani, treptaju oka nestanu. Vrlo su veliki, vrlo su brzi i premještaju se u razne položaje. Dižu se, spuštaju se. To su doista izvanredni brodovi. Istovremeno File je gledao Aconcagvu. 11. dana odustajem od uspona. Noćas nisam pošao, a na vreme je nanilo još snega. Postoji velika opasnost od lavina. Četvoro Čeha je nestalo. Došao je helikopter i organizuje se spasilačka misija. Dvanaesti dan. Još uvijek duva. Spasioci se vraćaju sa 14 alpinista koji su bili zarobljeni u baznom logoru. Čeha još uvijek nema. Helikopter ne može više da leti. 13. dan. Odustajem. Teško mi je. Vratit ću se. Neće Aconcagua nigde. U podružju mi kažu rangeri da su odustali od potrage za Česima. A ja sam i dalje tražio pingvine. Aquí está lleno de pingüinos. Sí? Pingüinos, esto. How many penguins are there? Más o menos 100.000. How much? 100.000. Do you know something about Tibor Sekelj? Sí, bueno, en realidad conocemos su historia. Él escribió este libro que se llama Kume Nahua en esperanto. También escribió Tormentas de Aconcagua, en Aconcagua. Algo también relacionado con la tierra india. Y también estuvo y escribió libros sobre Patagonia y Alaska. Por lo tanto, conoce bastante la región. Did you read those books? Sí, lo he leído. Sí, especialmente el de Patagonia. Sí. Me gusta mucho. Dragi gledalci, evo sada stavljamo malu zastavicu Banderita na mapu Evrope, Subotice. Molim vas, dođite sa mnom. Gracias. Evo je tu jedina, nema ni jedne druge mape. Jako sam se obradovao kad sam naišao na par u bunjevačkoj nošnji. Ja sam počasni konzul Republike Hrvatske u Punta Arenas u Čile. To su pingvini ptice koje sele plivajući, jer su veoma nespretni, ne mogu letiti, a nespretni su na zemlji, ali plivajući su vrlo brzi od ribe. Putevima Tibora Sekelja mora da se putuje i brodom. Polazim na ostrvo Magdalenu gde žive ptice koje ne lete nego plivaju, pingvini. Mi sada putujemo Magellanovim prolazom koji je najsigurniji kanal, odnosno put
između dva okeana, Pacifika i Atlantika. Moram da stignem, ako ne na najvišu, onda na najjužniju tačku Južne Amerike. Inače, našalit ću se da je ovo rt Horn. Ipak se ovo ostrvo zove Magdalena. Evo, stigli smo na rt Horn i kao što vidite, kolonija pingvina je iza nas. Pošto je File na Aconcagua, ja sam morao da dođem na rt Horn. Istina je. Es más difícil para mí. Swaptitice is gore, swaptitice is gore. 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 Samojena ostala. No la. En castellano es muy difícil la traducción, pero dice, todos los pajaritos de todo han bajado hasta el mar. Samoyena ostala, koyamille pievala, koyamille pievala, koyamille pievala, koyamille pievala, o presritnoj ljubavi. Juan Carlos je svirao klavir i napravio mi putokaz za Suboticu. Kod ovih ljudi je postavljeno već mnogo putokaza. Zanimalo me je u kom smeru se stvarno vrti voda u WC šolji. Ahora. Doneli smo znak za Suboticu, novu banderu iza nas. Pa vas puno pozdravljam, jer moramo da stavimo znak za Suboticu. Zdravo! Moj putokaz pokazuje najkraći put za Suboticu. Uspeo sam uraditi sve što sam planirao, pa sam krenuo nazad, nadajući se da ću za par dana sresti Fileta živog i zdravog. Evo, nalazimo se na granici Čile i Argentina, iza nas je Puerto del Inca i vraćamo se u Mendozu putevima Tibora Seke. U Mendozi imamo priliku da vidimo i bajkere koji se skupljaju jednom godišnje iz čitave Južne Amerike. Tenemos un encuentro que se hace todos los años aquí en Mendoza, el encuentro de Harley Davidson. Entonces vienen de Chile, de mismo Argentina, Buenos Aires, Córdoba, Buenos Aires, Argentina, Brasil, Perú. Nos juntamos todos aquí por 4 días. ¿Cómo se llaman las cimas de montañas, los ríos, los lagos, valles de Sudamérica? Sí, muy eso es geografía. Sí, geografía. Eso es geografía, me pillaste. Nosotros cuando cruzamos la frontera para venir de Chile para acá hasta la Aconcagua, uno de las montañas más altas que hay en el mundo. Sí. Bueno, para allá está el lago Titicaca, eso es en Iguazú. En Iguazú están las cascadas de Iguazú. Trepa y se sube, se sube, se sube. Bueno. El principal mensaje es que vengan y nos conozcan. Y segundo mensaje da bude mir tamo, svi. Da budu svi ko braća, da se umiri. To je najbolje tamo da vi dobro živite i da imate mir i da imate ljubav među naroda. Ko je bio Hrvat, bio Srbin, bio Turčin, bio da to bude sve dobro, da dobro živite. Pozdravili smo se sa prijateljima u Mendozi i krenuli na sever, prema Boliviji. U visokim planinama Anda je manje kiseonika, pa su ljudi niži. ¿Qué viene a ser el cóndor pasa? Sí. Viene a ser un huayno.
Y huayno se le llama a la música andina de lamento, porque en el fondo es una melodía muy triste y ese es bien típico de la sierra. Mauro nam je pomogao da lakše pređemo granicu. File, Josip, como José. Inglés. Sí. Es la antigua Yugoslavia. Sí. Stipan como Esteban. Como Esteban. Como padre. ¿Cómo se llama usted? María. María, a completo nombre. María Elena Serpa. Ella se llama la Chicholina. ¿Y qué es su profesión? Todavía sigo estudiando. ¿Y cuánto es el sueldo? 300. Dok smo čekali autobus, naišla je pogrebna povorka. Leče. We say mleko, mlijeko i mliko. Mleko, 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 mlijeko i mliko. 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 Mliko, mleko, mlijeko. Si. María Chusena techaba su choza y un techador que por ahí pasaba le dijo: María Chusena, ¿tú techas tu choza o techas la ajena? No techo mi choza ni techo la ajena, yo techo la choza de María Chusena. Pablito clavó un clavito, que clavito clavó Pablito. No, amor. 3 tristes tigres comieron trigo en un trigal. Preko visoravni altiplano smo nastavili ka glavnom gradu Bolivije, gde nas je čekala Žana iz Novog Sada. Koji haos. Nismo ni sanjali da ćemo uskoro biti uživo na televiziji. Pues nos ha traído 2 jóvenes cineastas y por supuesto me parece muy seductor la idea de tener 2 cineastas que vengan del otro lado del mundo para reeditar una experiencia de visitar las selvas, hacer una ruta extraordinaria de nuestro país, pero esta vez filmando. No sé si soy bueno para decir los nombres, les pido disculpas. Stefan Miladanovic. Stepan Milodanović. Correcto. Bueno, un gusto. Y Phil Josip. ¿Está correcto? José Josip. Josip. Naš put inače je jako sličan putu Tibora Cekelja, znači putujemo tako da putujemo kroz narod, da živimo sa ljudima, znači kroz prirodu. On kaže da ono što mu se najviše dopada i što on zna o Tiboru je da je on promenio sve ono do tada što se znalo o Indiosima. I da li ćete vi staviti akcenat na to, šta ćete vi po tom pitanju raditi? Ako možeš reći da je bilo 4 knjige te... On zna, to rekao je već. Super, a mi tražimo ovoga indijanca, Kumevalu, i možda možemo da nađemo fotografiju, odnosno crtež. Ako neko može da nam pomogne, pošto možda će ga prepoznati. Ellos están específicamente buscando al indio Kumewawa. Ako neko može da ga prepozna. Si alguien lo puede reconocer, él era muy niño cuando se hizo el libro sobre él, cuando Tibor escribió sobre él. Pero si alguien sabe dónde, ellos creen que él debe tener unos 60 años ahora, y si les podemos ayudar a encontrarlo para que vuelvan a entrevistarlo y hablar con él, sería excelente. Njegovo ime je Hijo de Jungla. Sin prašume, hijo de jungla. Kumewawa significa, dicen, hijo de jungla, hijo de la selva, hijo de la tierra. Tal vez alguien lo puede reconocer. I mnogo dece u našoj zemlji, a i u drugim zemljama je čitalo ovu knjigu u školskoj literaturi. Muchos niños conocen de Južnu Ameriku, tako. Bueno, el tiempo no nos da más, pero bienvenidos, es un grato. Nemamo puno vremena, zahvaljujem se. Grato placer tenerlos acá, muchísima suerte. Y esperamos sus imágenes cuando ya esté editada la película. I bit će nam drago da reprodukujemo, da pokažemo film kada bude gotov. Dogovorit ćemo se. Estamos de acuerdo y vamos a estar en contacto para mostrar. Muchas gracias. Desde La Paz, directamente a Copacabana, Puno. Frontiera in Lago Titicaca primero. Luego de Cusco en tren a Machu Picchu. Ovu dvojicu mladića smo slučajno 3 puta sreli na putovanju. Stižemo na obalu Titikake.
Autobusi moraju prazni prelaziti preko jezera, pa smo se mi ukrcali u čamce. Kako si, File? Ja sam. Dobro. Mislim da će ploviti u čamce na 4000 metara. Da li imaš visinsku ili morsku bolest? Sad ću imati morsku. Ja stvarno viš zanimljivo. Evo, Fili, ja imamo i visinsku i morsku bolest, zato što smo morali čamcem da pređemo preko jezera Titicacá, tako reći na 4000 metara nadmorskoj visini. Jedan čovjek nas je video na televiziji pa nam se pridružio. Pomogli smo mu da se prošvercuje preko granice. What is your name? Peter Irvine from Australia. What is your occupation? I'm a business administrator, but I was an Anglican priest. Do you have any problem now? No. The problem was that I had to pass through from Bolivia to Peru, but I wasn't with my passport, so I had to have some way to be able to get through, and the only way was to pay the drivers to stash me into the bathroom. This bathroom? That bathroom. And with all the stench and the stink, and I was there for basically 15 minutes. I think that people should love one another, help each other, and I think that traveling and getting to know new cultures, new societies, is one of the best things that a person can do. If you can go out of school with a good education and take 1 year to travel around the world, I believe you, take it from me, I've been traveling for 20 years. 20 years. Traveling is one of the best things to open and brighten your mind. Evo idemo putovima Tibora Sekelja. Dođite na Titicacú, jej! ¿A cómo se llama partes de motor? ¿Del motor? Sí, ¿cómo se llama partes? En español. La carrocería, son las llantas, ruedas, motor, el chasis y el timón. No muchos soles para taxi, ¿no? Sí. Súper, bravo. Gracias. Okay. Posjetit ćemo Uros Indijance koji žive na splavovima od trske kao na malim ostrvima. File, gdje ćemo sada? Idemo neko ostrvo. A zašto? Da se vozimo malo po jezeru Titicacá. A dalje ćemo ići za Nasku večeras. Koliko sati? Neki 19 sati imamo do Nasku. A to nije ništa. Titicacá je na oko 3800 metara. Ima manje kiselnika pa je teže zapaliti cigaretu. Ostrva su neobična i prelepa, ali nas je zanimalo i kakav je život u tim uslovima. Odgovore nam je dala jedna divna mlada žena. A problemas con tormenta aquí? No mucho. No mucha tormenta. ¿A cuáles son los problemas aquí? Las enfermedades de reumatismo mayormente en acá
tenemos los problemas de enfermedad y cuando hace mucho viento los niños están con tos y no podemos como ir rápido al centro de salud porque es un poco lejos. Aquí no, centro de salud. No, recién está construyendo y no viene diariamente, solamente viene un día en una semana. ¿A qué es lo bueno aquí? Lo bueno aquí es vivir tranquilo, comer lo que nosotros queremos, las raíces de la totora y también el carne para el consumo, la choca, el huevo también. Es mucho bueno para nosotros, es tranquilo, no como en la ciudad que hace ruido, humo. Sí, esto se llama chullo, la raíz de la totora. Esto se come igualito como el plátano, se pela y se come. Es rico, no es muy rico ni también no es mucho chuma. Y se come, es bueno para los dientes. Sí, y tiene bastante yodo, calcio. Sí, y nosotros no utilizamos lo que es el colino, el cepillo. Solamente comemos esto bastante. Y los niños también, como la fruta. Un rato me va a cambiarme. Ajá. A frío. Čekaj, šta se ja mislio da pitam? Pitaj ga konstrukcija. Aha, da, konstrukcija obavezno. ¿A qué es lago Titicaca? Lago Titicaca, pero no se dice lago Titicaca, sino se dice lago Titicaca. ¿No? Titi es un puma o puede ser un gato, ¿no? Caca es de color plomo, no es lago Titicaca. Cochamama es madre del lago, ¿no? Y la Pachamama es madre de la tierra, ¿no? Y es por eso, si nosotros viviríamos en la tierra, ¿no? En tierra firme, si no viviríamos en el lago Titicaca, lo diríamos Pachamama, si no lo decimos Cochamama, ¿no? Porque vivimos dentro del lago. No son las islas únicas en el mundo, ¿no? Las islas flotantes de acá de los Uros. Stalno smo u žurbi, ali smo zastali na obali Titicake dok se na jezero spuštala noć. Jedva smo čekali da probamo južnoamerički kuvani kukuruz. Ujutro me File probudio pitanjem pogodi gde se nalazimo. U pustinji smo Atakama i spuštamo se ka obali Pacifičkog okeana. Evo, iza nas se nalaze peščane planine, a iza vas, odnosno ispred nas se nalazi Pacifički okean. Pošto smo mi sad na, tako reći, 0 nadmorskoj visini, a nekad smo bili na skoro 4000, puno lakše je zapaliti cigaretu. Sad ćemo to da isprobamo. Super. Stigli smo do najzapadnijeg dela Južne Amerike. Pred nama je najveći okean na planeti. Približavamo se čuvenoj dolini Nazca. Zagonetne figure možemo vidjeti samo iz vazduha, pa ćemo zato i mi poleteti. Look down, you see the feet. Okay? First by the right side of the plane, then to the left side. The whale on first, you see it by the right side of the plane, then to the left side. Then you can see the triangles and trapezoid. The triangles only see to the right side. The trapezoid only see to the left side. Kit. Astronaut. The monkey and the dog. El mono y el perro. ¿Ok? Majmun. La araña y
y el cóndor. By the left side first. Kondor. Pauk. El colibrí. The hummingbird. El colibrí ahora. Kolibri. Čaplja. No recalques así porque no pierdas el perfil. Ruke i drvo. Pelikan. Pa ja ne znam, evo kažem opet, šteta što nema padobrana pa da se baci malo ovdje na ove figure, ali super je. Ali nije još sve gotovo. Želimo se čitavi spustiti na zemlju. Mi nombre es Raúl Araujo. ¿Qué es su profesión? Piloto. ¿Piloto en Perú. Y a mí me gusta el libro del señor Nu. Mr. No. Mr. No. Can you show this to? Yeah. To je Mr. No. Mr. No. Okay. Y a todo el mundo le encanta el libro de Mr. No. Some the figure, for example, astronaut. The astronaut. This figure is the people Nazca. I see it. The people the other planet. Do you have problems with tourists if they are sick? Yes. Sometimes the tourists are sick, but when I tour the flight around the figure, but sometimes people, yes. Tajanstvene figure su ispunile naša očekivanja. Vraćamo se u planine koje su ipak zelenije u ovom delu Južne Amerike. Peruanski Andi su bili dom čuvenoj civilizaciji Inka, a njihov glavni grad je bio Cusco. Danas je u njemu vidljiv uticaj hrišćanske civilizacije. Verovatno je zato u Cuscu sagrađeno toliko mnogo crkava. Na trgu ispred crkve mnoštvo ljudi se zabavlja. Brojnoj publici pažnju privlači putujuće pozorište. Ko želi da se brzo obogati, može da pokuša sa igrama na sreću. Pasen, los dos pasen. Come on. Eso. Hola. Un aplauso para Yugoslavia. Eso. Let's go. Con fondo musical. Yugoslavia han visitado Cusco. ¿Les gusta? Sí, gusta. Perú, Súper. Y nosotros cómicos ambulantes. Ellos es el grupo Los Puntos. Sí. Puntos. Mira, escucha. Ponte ya. Músico, pues. ¿Qué tipo, pues? Los Puntos. Cumbia. Mira, cumbia. ¡Eso! Ese cuidado ese ratero. Se maleante, robe. Cusco recibe con amor a ustedes. Gracias. Los queremos bastante. Para querer más, colaboración. Sí. Dólar. Mira, así es. Dólar.
dólares. No dólares. No. Dinar. No, carajo, mierda, ya. Mano, no, seguite, ya me chiquishan de mierda, Da ćemo 10 idemo. Runto, que te la capa, no sé qué, mano, no, dólar, para. No tengo mucho tiempo y muchos soles. Mucho sol, no, a mí no me entiendes, por favor. Para taxi, gracias. Taxi. Sí. Músicos que vos gratis tocan, qué mierda, para. Músicos, No, señor. No importa, él come aparte un caco, aparte no puede. Gracias, bro, gracias. Ajde, Ćao. Što sam pidiendo? Evo kao što vidite, ovaj voz vozi za Machu Picchu, što znači putovima Tibora Sekelja koristimo i voz za Machu Picchu. Mi smo se vratili iz Perua ponovo u Boliviju i nastavit ćemo putovima Tibora Sekelja. Ja sam Žana Petković, kuljača de Rodriguez. Jeste, čaj od koke se pije ovde u medicinske svrhe. Znači, kad neko ga boli stomak ili je prehlađen, onda pije čaj od koke, ili ako je nervozan protiv stresa, čak i mala deca piju čaj od koke. Da li znate ko je Tibor Sekelj? Znam. Sada možda ne bih mogla baš da se setim svih detalja, ali znam da sam, kad sam bila dete u Novom Sadu u školi, učila o njemu kao o avanturisti, čoveku koji nam je doneo prva iskustva iz Južne Amerike. Žana nam je pronašla saradnike arheologa Jima Allena. Njegova teorija tvrdi da je Atlantida bila u današnjoj Boliviji. Teorija je izuzetno uverljiva, ali je previše obimna da sada predstavimo sve dokaze. Grad Atlantis je bio na visoravni altiplano, blizu jezera Popo. Danas se na tom mestu nalazi malo selo Pampa Uljagas. Napuštamo La Paz i krećemo za Santa Cruz, odakle ćemo vozom nastaviti do brazilske granice. ¿Qué es su profesión? Nutrero, ¿no? Nutro zapato. ¿Es difícil su trabajo? No. No. ¿A cuánto es el sueldo? A $1. A $1 boliviano. Si algunos se ponen toda clase de ropa. Algunos andan limpios y sucios, ¿no? Como por ejemplo yo ando sucio. ¿Cómo voy a...? Es que yo solamente, o sea, por el micrófono, Por favor. la persona, digamos. Sí, sí, persona. Es nombre de Es persona. Tibor Sekelj. Señores, Señor. Sí. Señor Tibor Sekelj, sí. señor Utevima, Sí. Putevima, señor Tibor Sekelj. señor Utevima, que se escuche en el parlante. Sí, Putevima, señor Tibor Sekelj.
Señor, digo, Putevima Tibora Sekela. Sí, sí. Nada más. A putevima, senjor Tibor Sekej. Putevima, señor Tibora Sí. To. 1, 2, 3. Putevima, señor Tibora Sekela. Presentarte informaciones. Bravo. Fenomenalno. Vozom ulazimo u amazonsku džunglu. Nakon Drugog svjetskog rata, 1949. godine, Enrique Herzog, tadašnji predsjednik Bolivije, predlaže Tiboru Sekelju da naseli 1 milion ljudi iz Evrope u oblasti veličine 4 miliona hektara, u kojoj bi Esperanto verovatno bio zvaničan jezik. Nažalost, Tibor nije mogao sačekati pola godine da parlament Bolivije odobri tu odluku. U septembru iste godine njemu i Mariji se rodio sin, Diego Reinaldo Sekelj. Stižemo do granice. Dok čekamo vize za Brazil, iskoristit ćemo par dana da operemo stvari i obiđemo seosku crkvu. Upravo je umro papa. Granicu prelazimo na najlepši način, na otvorenoj prikolici kamiona. Tamo smo malo naučili španski, ali u Brazilu se govori portugalski jezik. Qual a mensagem? Venha visitar o Brasil. Aqui é o país do carnaval, samba, funk. Venham visitar, vão gostar, que é muito bom, muito bom. Sekelj je iscrtao mapu Mato Grossa koju smo nosili u potrazi za kumevavenim plemenom Karaže Indijanaca. Tibor je tada također opisao naselje Aragarsas i pleme Šavante Indijanaca. Neke od njih su danas taksisti na motociklima. Muzika i bailes. Forró. Forrozão. Rasteado. Gafieira. Pau, toda só tá. Ó. Que a Iugoslávia seja bem-vindo no Brasil. Nós somos brasileiros e gostamos da Iugoslávia. Bom a mensagem? Danas srećemo umjesto pirana, jaguara i anakondi mnoga stada domaćih životinja. Ipak, kada nam se autobus pokvario usred noći, osjetio sam da Amazonija još uvek ima onaj duh koji je Tibor Sekelj opisao u knjizi i stripu Kroz zeleni pakao Mato Grossa. U kabini telegrafista Alen Sara vidjela sam prekrasne orhideje, od kojih sam samo jednu dobila na poklon. Vrlo je lijepa. Aha, i sada bih htjela da i mi pođemo u lov. Marija je poželjela još orhideja. Orhideje rastu visoko na stablima, valjda zato da ih životinje ne unište. Priroda zna što čini. Tibor je brzo napredovao kroz džunglu, ostavljajući Mariju za sobom. Juj. Marija, ne zaostaj! Joj! Šta je? Marija, gdje si? Marija? Ovamo, Tibore, upala sam u neku jamu. Bojao sam se da je nesreća veća. Šta? Još veća? Šta hoćeš gorega od tog mravinjaka? Izješće me živu. Au, boli. Peče kao živa vatra. Aha, ne zovu ih uzalud vatrenim mravima. U potrazi za orhidejama treba neprestano gledati uvis, ali i paziti na tlo pod nogama.
Tek sada shvaćam zašto su tako skupe. Nećemo ih se lako domoći. Varaš se. Pogledaj onamo. Čitaš puno orhideja. Konačno. Nisu visoko. Lako ću odsjeći granu. Čuvaj se, Tibore. Šta je to? Ose, čitav roj osa. Nisam ih vidio od orhideja. Bježi! Jesu li ose još za nama? Pazi! Paukova mreža! Prekasno! Izvuci me odavde. Brzo! Brzo! Sad ćemo to odmah urediti. Pruži ruke. Pazi, stablo, ruši se na nas. U stranu! Izjedeno od termita, samo je čekalo dodir izvana, pa da se sruši. I taj smo dodir morali baš mi prouzročiti. Još smo dobro prošli. U prašumi gdje je čovjek uljez, mora on prodirati veoma oprezno. Da, ali hajdemo da ipak nađemo koju orhideju. Naporno traganje urodilo je uspjehom. Ej, pronašla sam! Eno ih! Ima ih i na onom drvetu tamo. A onda mi se učinilo kao da smo ušli u Sekeljevu knjigu. Tamo anakonde još uvek slobodno žive. To je ista ona prašuma u kojoj je Tibor Sekelj sreo Kumevavu. Odjednom sam shvatio da ćemo možda vrlo uskoro pronaći glavnog junaka te priče i potvrditi njenu istinitost. Kakav je Kumevava danas ako je živ i da li se seća Sekelja? Na obali smo sreli prve karaže. Sudamerica, es Mato Grosso. Sì, Maloa, es Kumevava. A Kumevava ahora 65 años. O muerte. Morreu? A cementário? ¿A dónde es cementário? Lá embaixo. Nos puedo en cementário. Tá bom. Sí. Filmando Kumevava. On cementário. Obrigado. Muito obrigado. Super. U knjizi su ilustracije koje su nam mnogo pomogle da objasnimo zašto smo došli. Na crtežima su lica sa istim kružnim tetovažama ispod očiju, kao što imaju i ovi ljudi koje smo sreli na obali Aragvaje. Te oznake se zovu Omaruro. Setio sam se da su karaže Tibora u knjizi zvale Njikučap, što na njihovom jeziku znači bradonja. Tada smo sreli Alessandra koji se ponudio da nam pomogne. Želeli smo da pređemo na drugu obalu Aragvaje, u selo Karaža koje je u rezervatu Bananao, a to je najveće rečno ostrvo na svetu. So you said that there are some cases that people went there without permission. No, I mean, if you go with their coverage, you don't have a problem. Eles vieram lá da Europa. Eles têm livro. Vocês já ouviram falar de algum Kumevava? Sim. Conhece o Kumevava? Ele é vivo ainda? Não sei. Você não sabe? Maloa was her grandfather. Eu voto do meu marido que chama Ela é Maria. Cujoena. Sou Maria, cara da mulher do Cujoena. Mulher do... she's Cujoena's wife. And Maloa was her grandfather. Grandfather? Yes. Tá aqui. Maloaré is her uncle. Eu, Stepan. Stefano. Obrigado. Super. Mulher do Cujoena, Carajá. Obrigado. They were all young and they used to fish and hunt together. Ele pescava, he used to fish with and hunt with Maloa. Maloa, aí morreu. And then he died. Aí ficou Maloaré. And then went Maloaré to his place, like, you know, it was the next. Então, se não morreu, tá na meia idade. He's saying that if Kumevava is alive, it's like him, like old, like, you know, same age. 60. Maluaré knows. O filho do Maluaré? Não, o filho do Maloá.
Ah, o Maluaré sabe se o Comevava tá vivo. É filho do Maluaré. É. He knows if he's alive or not, and if it's true the story. Pripremili smo se za prelazak reke Aragvaje. Sun it's not 10. When we get there, we need to turn all this off. There's a chief of the station. There's a station there for the authorization. We need to meet him and tell that we're going to film and photograph, make sure we don't have any problems. Ovo je početak knjige Kumevava, sin prašume. Jaguar! Jaguar! Usred nabojale reke plovilo je nizvodno u suprotnom pravcu malo ostrvce nošeno vodenom strujom. Pred jednim žbunom na ostrvcetu stajao je jaguar, najveća i najopasnija zver prašume Južne Amerike. Ali ovaj jaguar nije imao ništa od svog uobičajenog izgleda. Njegovo žuto krzno sa crnim mrljama, mokro i prljavo, davalo mu je izgled pokisle mačke. On se pun straha priljubio uz jedno drvo. Gledao nas je poniznim pogledom i preklinjao za pomoć, ali mu mi nismo mogli pomoći. Pitao sam se kako da predamo knjigu i kako će Maluaré reagovati. Izvolite. Bravo si. Kada smo ispričali ko smo i zašto smo došli, pitali su nas šta piše u knjizi. Setio sam se nekih maloinih mudrosti koje je Kumevava rekao Sekelju. Riba se meri po dužini, a čovek po znanju. Gde ima pčela, ima i meda. Tada nas se maloin unuk pitao da nam oslikaju na rukama šara njihovog plemena. Naravno, bili smo počastvovani. Maluaré se zadovoljno nasmejao. It stays for like 2 years. Super. Nah, I'm joking. It's only 7 days. Ovo je završetak knjige Kumevava, sin prašume. Poseta se završila i dečak se pripremao da napusti brod. Zastali smo za trenutak. Skinuo sam svoj tropski šlem s glave i predao ga dečaku. Uzmi ovaj šešir, dobro će ti stajati, i ako te neko upita odakle ti, kaži da ti ga je poklonio tvoj prijatelj Njikučap. On uze u ruke šlem i njegove se oči zasvetliše, kao da se u njima razlivaju 2 suze. Onda siđe u svoj kanu. Usne mu se micahu, kao da htede nešto da kaže, ali nikakvog glasa nisam mogao da čujem. Najednom zgrabi svoj luk i strelu i odape je u pravcu narandžastog koluta sunca, koji se spušta u široku reku, negde daleko prema zapadu. Strela polete visoko, pa pošto opisa opsežan luk, spusti se u vodu. Dečak i ja sledili smo strelu pogledom. Najednom, hitrim pokretom izvuče iz svog zateljka orlovo pero, koje je uvek tu nosio i pruži mi ga. Drži ovo, moram da požurim da nađem svoju strelu pre nego što potone. I poče da vesla svom snagom i brzinom, pri čemu mu je pomogla i vodena struja. Stigao je do mesta gde je strela pala i prešao još toliko, 2 i 3 i još mnogo puta. A ja sam još dugo stajao tu na palubi, naslonjen na gvozdenu ogradu, prevrćući među prstima orlovo pero. Kumevava i njegov kanu postajali su sve manji, dok ih nisu progutale crvene i narandžaste boje neba i vode. Još sam jednom pogledao prema zapadu. Kumevave već nigde nije bilo. Samo sam njegov lik zadržao u sećanju. I duh starog indijanca Maloa. I orlovo pero koje još čuvam. U teškim časovima života ga provrtim među prstima. Tada se setim svog malog prijatelja iz amazonskih prašuma. Njegov optimizam prelazi na mene. Nasmešim se i opet sve izgleda lepše. Pozdravili smo se sa Karažama i odlučili da posetimo još i groblje. Putevima Tibora Sekelja prošli smo mnoge zemlje, upoznali stvarno mnogo ljudi, ali eto,
završili smo na jednom groblju pored reke Aragvaje, pošto je junak priče Kumevava, kao i autor te priče Tibor Sekelj, na onom svetu. Pošto je sve prolazno, pa tako i život, tako i ova reka koja teče. I možete da vidite da neki ljudi i dalje plove Aragvajom, tako da se život nastavlja. Dok putokaz za Suboticu plovi Aragvajom, shvatam da File i ja uskoro krećemo kući. Sad smo stigli, idemo dalje prema Ristiše i znate, našli smo to pleme, Kumevava je umro, ali smo intervjuisali neki njegove prijatelji. Jako dobro smo se snimili i javit ćemo se čim budemo mogli preko interneta. Ajde, čao. Ovaj spomenik pokazuje da se i na reci Aragvaji nekada mnogo nalazilo tragača za Eldoradom, odnosno za zlatom i dijamantima. Pravi Eldorado idemo da tražimo na granici Paragvaja, Argentine i Brazila pored jednog velikog vodopada. Čekanje autobusa prekraćujemo tako što pijemo kokosovo mleko na plus 40. Bravo. Dobro je. Alo, evo javljamo se sad iz područja Eldorado. Da, Eldorado. Evo, borimo se sad za Jaguarima. Qual é a sua profissão? Zanimanje, okupacija? Ja znaju mekanika automobil. Mecánica profesional. Serra Pelada, Oro. Ese se llama Eldorado. In Brazil, Argentina? In Brazil, no, Brazil. In Brazil? Brazil. A kako se zove vodopad? Zak. A vodopad, kako se zove tu, vodopad? Tuvó, vodka Tuvó. A ime vodopad? Ima vodopad. Você sabe quem é Tibor Sekelj? No. Kako se zove ovo životinje? Da ne znaju tako se nazivaju? Ne znam. Ne znaje? Ne znam. Šta je to? Kuati. Kuati. Super. A još problema ima? Nema. Ljudi su dobri? Ljudi su dobri. Samo je tvoja, tako ja ti budu kazao, ja što znaju tvoja. Sve znaš? Sve znaju. Da, super. Hrana je dobra? Zaj. Jeste? Jeste. Na primjer, koja hrana? Pomalenko. Pomalenko. Znaj, najbolje tak uso, najpomalenki. Najsuso. Znaj. Hvala puno. Ajmo pivo, možda pivo? Ja, super. Gorivka, pivo i vodka. Znaj. Stigli smo i do Iguasu, najvećih vodopada Južne Amerike, na tromeđi Brazila, Argentine i Paragvaja. Hay días en que no sé qué hacer, porque este amor me causa temor. Yo te quiero tanto que me muero. Yo te quiero y tú no lo sabes. I Madana, kada ne znam šta da radim, jer ta ljubav meni je stvara bol. Ja te volim tako silno da umirem. Ja te volim, a ti ne
Ova 3 kamenčića smo doneli iz Bačke, Banata i Srema da ih ostavimo na ovom mestu kod ovog vodopada, jer se tu susreću Brazil, Argentina i Paragvaj. Pa ćemo ih ostaviti ovamo. ¿Cómo se llama ciudad? La ciudad del Dorado. ¿Cómo? La ciudad del Dorado. Es El Dorado. Sí, es el Dorado. E-L-D-O-R-A-D-O, jupi, našli smo El Dorado. El Dorado, jupi. Stigli smo u Buenos Aires. Hiljade i hiljade kilometara smo prevalili da se vratimo ponovo do naše ambasade u kojoj smo ostavili karte za avion da bismo se vratili kući. Koliko se vam lekuje za autobus kad čekate, a avion čekate s Lubenicom? U Buenos Airesu se skupilo mnogo ljudi, verovatno da nam prirede veličanstven ispraćaj. Još ćemo posjetiti klub esperantista u Buenos Airesu, jer je Tibor Sekelj veoma poštovan esperantista u čitavom svetu, a naročito u Argentini. Svetlana iz naše ambasade nas je upoznala sa košarkašem Markom Zorićem, koji nam je pomogao da intervjuišemo Marija Mirandu. Hodiaŭ por mi feliĉa tago, ĉar mi renkontis multajn malnovajn amikojn kaj akiris plurajn novajn. Deziras multe da feliĉo al ĉiuj ĝis nova renkontiĝo. Tibor Sekelj, el la 17 de aprilo 1978. La cobra comenzó a bailar al sonido de la flauta milagrosa. Milagrosa. Stvarno? To je ovo. Cobro. Kaj Tibor Sekelj. To je Tibor Sekelj, da. Može. Evo ga neki Dragutin. El santo aprende esperanto del autor. Tibor Sekelj y un santo. Muje, ima iz Nepala. Meditación. To je Tibor Sekelj. Meditación. Tibor Sekelj meditando. Fortan saluton, fortan brakumon, kaj ankaŭ mi klarigas al vi, ke Tibor Sekelj loĝis en Argentinio dum multaj jaroj, kaj ankaŭ li verkis multajn dokumentojn pri siaj vojaĝoj, kaj ankaŭ li verkis 3 verkojn, estas la solaj kiuj mi havas. Nepalo malformas la pordon, Tempesta supera konkavo, kaj mondo de travivaĵoj. Tio en Esperanto. Kaj alian aferon estis, ke li estis sekretario en Buenos Aires Esperanto Asocio dum multaj jaroj, kaj de tiam jam ne plu misis pri li. En Jugoslavio mi deziras al ĉiuj vi multajn sukceson kaj gratulon al ĉiuj, kaj en Esperanto ni povos komunikiĝi kun la tuta mondo. Multan dankon. I mi smo se upisali u knjigu utisaka. Gotovo. Putevi Tibora Sekelja doveli su nas ispod zemlje, nalazimo se u metrou Buenos Airesa. Možemo da kažemo da smo išli raznim prevoznim sredstvima, pa čak i sa metroom. Odlično smo opremljeni, imamo i kabanice, tako da i zimu, i leto, i proleće, i jesen u ovom filmu možete da vidite. Putevima Tibora Sekelja hteli smo i do Urugvaja, međutim, nemamo vize, i nemamo vremena, nemamo ni para. Ali došli smo do Atlantika, do luke Buenos Airesa, ovi brzi brodovi voze do Urugvaja. Možda sljedeći put, možda u nekom drugom filmu. Tibor Sekelj. Pravo ti kažem, stvarno ne bi znao ko je, mislim, lagao bi te da znam, naučio sam juče sa vama, družeći se sa vama, stvarno nisam znao, ime mi ono zvuči.
Stvarno je čovek koji je očigledno nešto uradio, vredno pomena i stvarno mi je drago što ste se odlučili uopšte, okuražili da napravite ovako neki put, da upoznaju malo šta je to Južna Amerika i malo se okrenu, ne samo u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, već da postoje dosta jake kulture i na nekim drugim krajevima. Polećemo za Evropu. Prešli smo oko 20.000 km za mesec i po dana jurnjeve po Južnoj Americi. Po navici ćemo pitati prvog čoveka na koga naiđemo da li zna ko je bio Tibor Sekelj. Kako se zovete? Evo, Vesković Vlastimir. I koje je vaše zanimanje? Taksi. A šta znate u Južnoj Americi ovako? U Južnoj Americi? Da. Najlepši fudbal se igra. Najlepše žene na Copacabana. Tibor Sekelj je nama, ja sam bio u osnovnoj školi kad dolazio par puta i ono kao predavanja, slajdove na pokazivanje, onda još nije bilo filmova ovih dana. A se sećate kako izgleda on? Molim? Da li se sećate njegovog lika, kako izgleda? Da, sa bradicom mali onako čovek bio, mršav. Da li je nešto opisivo ili šta je to bilo? Pa kako, opisivo nam sve živo tamo, sve, mi klinici smo otvorenih ustiju slušali. Posle uzbudljive avanture, najviše prija jedna mirna Bačka. Pozvali smo prijatelje na izložbu i prezentaciju. Una noche divina de mayo, a nuestra cita primera, has dicho que tú vendrás, oh Mariana, dulce pequeña Mariana, yo te esperaré a ti hasta el amanecer. Supruga pokojnog gospodina Tibora Sekelja, Eržebet Sekelj, molim jedan veliki aplauz za Eržebet Sekelj. Gospodina Sekelj je došla i molim Filata da uruči pozdrav. Hvala najveće, gospodin Eržebet Sekelj, zaista nam mnogo pomoći. Ja sam učio oko 25 jezika, a ja sam uspeo da zadržim kao svoju trajnu svojinu 9 jezika koje i sada govorim. Tih 9 jezika naravno nisu dovoljni za ceo svet, ali jedan dobar deo sveta mogu da obiđem s tim. Jednu stvar ste zaboravili, da sam i esperantista, a ta stvar mi postaje sve važnija. I tome može da se podredi i moje proučavanje običaja među ljudima, to jest etnologija, antropologija. Tome može da se podvrgne i moje pisanje, koje doduše opisuje narode, opisuje ljude, opisuje putovanja, doživljaje, ali kroz sve to se provlači jedna crvena nit, a to je da se želja da upoznam jedne ljude sa drugima, da malo ukažem na to da među svima nama ima nešto, jedna osnova ljudska koja je zajednička svima nama i da sve ono što nas razdvaja, sve je to površinski i sve je to beznačajno. Mnogi misle da sam ja putnik, svetski putnik koji voli da obilazi zemlje, voli da vidi pejzaže, međutim to je drugorazredna stvar, da ja vidim pejzaže i gradove i razna čuda sveta, ali primarna je stvar kod mene kontakt sa ljudima. Kad ne bih imao mogućnost da kontaktiram sa ljudima, za mene putovanje ne bi ništa značilo. I u stvari za mene je premeštanje iz jednog mesta u drugo samo jedno nužno zlo, a potreba mi je da budem negde, da razgovaram sa ljudima, da vidim, čujem njihova mišljenja, da vidim njihov način života i da shvatim u čemu je razlika među nama. U stvari, kao što rekoh, te razlike su samo površinske. Nije dovoljan jedan ljudski vek, niti je dovoljan jedan ljudski vek da se ispriča sve to što se je videlo i doživelo. U stvari, bio sam privilegovan u ovom životu, da sam živeo ne za trojicu, nego za ko zna koliko ljudi sam živeo i
žao mi je što ne mogu sve to onako lepo da ispričam. Napisao sam 20 knjiga, ali u tim knjigama sam bio sam uviđan da sam bio suviše površan, suviše brzoplet i hteo sam na brzinu da ispričam događaje, izbivanja, da bar to ostane. Ali nisam stigao da ispričam šta sam u sebi doživeo. Na brigu kuća mala, na njoj su prozora dva, na prozor djeva bajna, ko ruža proljetna. Što radiš djevo bajna u tu prekrasnu noć, moj dragi zvijezda sjajna, rekla je da će doć. 3 noći već su prošle, o kako čekam ja, i mnoge još će proći, ostajem žalosna. Moj dragi drugu ljubi, a mene ostavlja, a ja ga kleti neću, jer sam ga ljubila.